the only pressure thing we can get to. Wherever you are right now, from the bottom of your heart, say thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Go ahead and begin to appreciate God. Ministers of God, let your life and appreciate God. Tonight is special night. The Lord is able to be with us. It's a special night. Worship it tonight. Worship it tonight.
finish it. No solamente lo has terminado. You finish it and you empower us. Lo has terminado y nos has empoderado. You have commissioned us. Nos has encomendado. You have commissioned us. Nos has encomendado. With power and authority. Con la poder y autoridad. With glory and majesty. Con gloria y majestad. You have clothed us, O Lord. Oh, your garment of righteousness. Your garment of righteousness. You have clothed me. Oh, you have clothed me. Oh, your garment of righteousness. Oh, wonderful God. What a glorious God. Thank you, Jesus. I am seated above all nations. Estoy sentado por encima de todo principado. I am seated above all powers. Estoy sentado por encima de todos los poderes. By your finished work. Por tu obra que acabaste. At the right outside of the En Father. la mano derecha del Padre. Here am I. Ahí es donde Here estamos. we are. Ahí es donde Here estamos. we belong. Ahí es donde pertenecemos. Here, there we are. Ahí que pertenecemos. There we belong. Ahí Who pertenecemos. else would have done that? ¿Quién más hubiese hecho eso? Who else would have done ¿Quién that? podía haber hecho eso? If not you. Si no fuese tú. 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 If not Si you. no fuese tú. Thank you, Jesus. Gracias Jesús. Thank you, Jesus. Gracias Jesús. Thank you, Jesus. Gracias Jesús. Bless your name. Bendecido sea tu nombre. Tonight, let your name be exalted. Esta noche tu nombre sea exaltado. As we are learning about you, Como aprendemos sobre ti. to know more about you, Para saber más sobre ti. teach us yourself. Enséñanos tú mismo. Holy Ghost ministers for us. Espíritu Santo, ministranos tú mismo. Give us personal understanding. Danos un entendimiento personal. Give us revelation. Danos revelaciones. The insight of your finished work. Envíala de tu palabra acabada. Grant us first Danos esta noche. that which will lift up our faith. Esto que va a elevar nuestra fe. That which will give us more hope. Esto que nos dará más esperanza. That which will remind us of our position. Esto que nos recordará de nuestra posición. And whom you have made us to be. ¿Y quién nos has hecho ser? Thank you, Father. Gracias, Padre. Tonight, as we came celebrating, Esta noche, como hemos venido we celebrando, have come with expectation. hemos venido con You expectaciones. have done it all Tú lo has hecho in todo order to meet all para expectations. encontrar todas las Those expectativas. who have come looking up to you, Los que han venido mirando hacia for you ti, to heal us. para que tú nos Those sanes. who have come looking up to you, Los que vienen hacia for you to nosotros, deliver para que us. tú nos Those liberes. who have come looking up to you, Los que nos están buscando, one way or the de other, una manera o la otra, one need or the de other, una necesidad o la otra. Lord, by your finished Señor, work, por tu obra acabada, attend to each and every one of atiende us. a cada uno de Let nosotros your name be glorified. y que tu nombre sea Holy Ghost, glorificado. the best teacher, Espíritu Santo, Jehová the es best teacher that is ever el present. Jehová es lo que es I fiel. have over you. Padre, te damos el Do that honor. which no man can do. Haz lo que ninguno me puede Let your name hacer. alone be exalted. Y que tu nombre sea Jesus, exaltado. unto you, Amén. I hear your amen louder. Put your hands together for Jesus. Celebrate Jesus with everyone. Háblale tu pecho con tus manos. Celebrate Jesus with your hands. Háblale a Jesucristo con tus manos. Celebrate Jesus with your hands. Háblale a Jesucristo con tus manos. You can do better than that. Puedes hacer mejor que eso. You can do better than that. Puedes hacer mejor que eso. You can do better than that. Puedes hacer mejor que eso. Are you bigger than that? Háblale a Jesucristo. Are you bigger than that? Háblale a Jesucristo. There is a song that says, Hay una canción que dice, I don't know it. yo no lo conozco. The choir will help me to sing it. El coro me va a ayudar a cantarlo. Now, shall I anytime you are here, hold mic for me. Are you hearing me? Don't just sit down there. You are English speaking, you know more of our songs, so you should be the one supporting me to worship God the way I want. People should help me. Ayúdame. This song that says, you have done it all. Dice, ya lo has hecho todo. You have done it. Something. Can you remember it? You have done it all your mind. Oh, hallelujah.
have done it all. You have done it all. Oh, yeah. You have done it all. 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 Jesus has done it all. Jesucristo lo ha hecho todo. Tell your neighbor, he has done it for you, he has done it for Y me. dile a tu vecino, lo ha hecho para ti, lo ha hecho para mí. Amen. Amén. Put your hand together and say, "Give it to Dale him." para Jesucristo. So tonight we are going back to study. Esta noche volvemos para estudiar. Some of your enemy. Siéntate encima de tus enemigos. So please, everybody quiet, everybody occupy and face the altar. Todos volvemos donde está la congregación. Come with your Bible. Espero que hayan venido con sus Biblias. I hope you have come with your jotter and pen. Espero que hayan venido con sus libros de apuntes y bolígrafos. Amen. Amén. We have a lot to do tonight. Tenemos mucho que hacer esta noche. I pray God should give us patience to be able to do all and get the spiritual blessing of all. Y luego que el Señor nos dé paciencia, que hagamos todo y que recibamos todas las bendiciones espirituales. So today also we are going to touch one or two things that happened today as Thursday in the Holy Week of Jesus Christ. Y hoy vamos a tocar una o dos cosas que ocurrieron el Jueves Santo de la Semana de Jesucristo. So we are still celebrating that Holy Week. Aún seguimos celebrando la Semana Santa. So quickly let us remind ourselves of those things we have learned yesterday. Rápidamente vamos a recordar esas cosas que hemos aprendido ayer. What did we learn yesterday? ¿Qué es lo que hemos aprendido ayer? Who can summarize everything for us? ¿Quién puede hacer un resumen de todo? All that we have learned yesterday. Todo lo que aprendimos ayer. Yes. Don't be afraid. Be bold. No tengas miedo, sé valiente. Summarize what we have done, what we have learned yesterday. Y danos un resumen de lo que hemos aprendido ayer. Yes. Nobody? Ayer. I think you did not learn anything yesterday. Y si ves que no has aprendido nada ayer, Yes, ma'am. Okay. Okay, give it to my daughter. Yes. Amen. Okay, we talk about Wednesday. hemos hablado sobre miércoles. Okay, that was the last Wednesday Jesus spent on earth. El último miércoles que Jesucristo pasó en la tierra. We also touched upon that the way Judah betrayed him. Hemos tocado los puntos de cómo Judas le traicionó. And we learned that Jesus knew. Y hemos sabido también que Jesús sabía. And he knows that Jesus knows that he was in his last days. Sabía que Jesucristo sabía que estaba en sus últimos días. And
together for Jesus. Aplaudan para Jesucristo. Please, because of this, Ha tocado ciertas cosas that will also remind you to say something. que te puede ayudar que recuerdes Okay, ciertas what you have cosas. to add, not to repeat so that we can make progress. Tienes que añadir, no repetir lo que What you ya have has to dicho. add to what the sister said. ¿Qué tienes para añadir de lo que ha dicho la Okay, hermana? I've seen your hand there, Sister Shola. Y hemos hablado de que espías son amigos enemigos que están al lado de ti y fingiendo para obtener información sobre ti. Y también lo que les motiva son incentivos. Y hemos aprendido que el destino de Judas no era dar a Jesús, pero abrió el camino para que Satanás le entre en él. Y por eso encajó en esta posición. Amen. Put your hands together for Jesus. Clap for them again. Aplaudan para ellos otra vez. So tonight is a very important night. Y hoy siendo una noche muy importante, Please let us be very attentive to learn one or two things before we go into the practical aspect of them. que prestemos mucha atención antes de meternos en la parte práctica de ella. So today we are still celebrating the Holy Week, as I said earlier. Aún estamos celebrando la Semana Santa, como he dicho antes. This week spans the final 8 days of Jesus, as I said earlier. Esta Semana Santa significaba los últimos días de Jesucristo, como dije antes. That's to say that was the last 1 week of Jesus' life on earth, spent life on earth. Como dije, era la última semana que Jesucristo pasó en la tierra. So this 1 week beginning from Palm Sunday, Esta última semana empezando desde Domingo de Ramos what we call Easter Sunday. a lo que llamamos Domingo de Pascua. And there is so much wisdom, Y hay mucha sabiduría, there is so much insight, hay mucho conocimiento, there is so much inspiration hay mucha inspiración made available to believers during this 1 week. hecho disponible para creyentes durante esta semana. That is the reason it's not advisable only celebrating the week, making use of the blood, the resurrection power, the death. That is where most of churches, most of believers center on. Por eso no es solamente hacer uso de la sangre, poder de resurrección, que es lo que la gente solamente se enfoca en. The moment so many of us, pastors, we normally prepare a program called Power Program. Es el momento que muchos pastores preparan programas como programas de poder. Then we only come to make use of the power of the blood, the resurrection, here. People benefit, people gain, and we go. But there is something very important that is so powerful. Pero siempre venimos, hacemos uso de lo que se ha puesto disponible, pero hay algo más importante que es importante, Power is the highest power. que es el poder más alto. What we call what? Wisdom. Es lo que llamamos sabiduría. Wisdom is power. La sabiduría es poder. Knowledge is power. El conocimiento es poder. The Bible says you shall know the truth, and the truth shall set you Y free. la Biblia dice que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. So the blood we make use of during Holy Week, here is set us free. La sangre que hacemos uso durante la Semana Santa nos hace libre. The resurrection power sets us free. El poder de resurrección nos hace libre. There is something the church is missing in this particular 1 week. Pero si hay algo que la iglesia pierde durante esta Semana Santa, Church, we are not giving to God knowledge. no estamos ganando y añadiendo nuestro conocimiento. No nos entregamos a las enseñanzas. Amen. Amén. It is the fundamental that carries the enormous power. Que es la parte fundamental que tiene el poder más fuerte. So this week, Así que esta semana there is so much wisdom, insight, inspiration made available to believers. hay mucha sabiduría en las explicaciones que se hacen disponibles para los Every year creyentes. now we tapping into one or two things to add to knowledge, there is power. Y cada año estaremos añadiendo una o dos cosas que van a añadir a nuestro conocimiento y darnos We poder. know them, but there is a need to actually to study them, to have some key information of them. Las conocemos, pero hay cosas que nos hacen poder guardarnos más información sobre ellos. Because every event in this week is saying something. Porque todo evento en esta semana nos dice algo. Every event in this Holy Week Todo evento en esta Semana Santa is saying something and teaching something. está diciendo algo y nos está enseñando algo. Amen. Amén. That was the reason God allowed all those events to unfold. Por eso Dios permitió que todos estos eventos pasen. So it teaches something. Nos enseña algo. Every
de ellos. So everything Jesus did or allowed to pass through is for our profit. Así que todo por lo que Jesucristo ha pasado es para nuestro beneficio. So every day of Holy Week is one step on the spiritual pilgrimage. Así que todo día de la Semana Santa es un paso a su Every viaje. day, if you study as we started on Monday, Todos los días, si empezaste desde el lunes, every day todos los días of this 1 week de esta Semana Santa is one step on a spiritual pilgrimage. es un paso al viaje espiritual. So it's very important for our journey to know Him very well. Así que es muy importante que tú y yo lo conozcamos muy So bien. today we want to briefly look at events that took place on Thursday of the Holy Week. Así que queremos ver eventos que pasaron el jueves de Semana Santa. On veut voir les événements qui sont passés le jeudi de la semaine sainte. In fact, today Thursday is one of the most days in this Holy Week. Incluso jueves es uno de los días más fuertes de esta Semana Santa. C'est l'un des jours les plus forts de cette semaine sainte. In fact, the whole week is called Holy. The whole week is called Holy Week. Toda la semana se llama Semana Santa. Toute la semaine appelée la Sainte Semaine. But this particular Thursday is mostly called Holy Thursday. Pero este jueves en particular se llama también Jueves Santo. Mais ce jeudi particulier appelé le jeudi saint. So Thursday of the Holy Week is very, very important. Así que este Jueves Santo es muy importante. Ce jeudi saint est très très important. This Thursday night marked the final night of Jesus on earth. Ese jueves marcó la última noche con Jesucristo en la tierra. Ce jeudi marque la dernière nuit de Jésus sur la That was terre. the final night Jesus spent on earth. Era la última noche que pasó en la tierra. La dernière nuit que Jésus a passée sur la terre. And there are important things Jesus practically demonstrated and taught us to continue to do, which are key parts of Christian faith. Y hay cosas muy importantes que Jesucristo enseñó y nos dijo que sigamos haciendo, que es llave de nuestra fe cristiana. Il y a des choses que Jésus a démontrées, il a dit qu'on continue à faire, que ce sont les clés de notre vie chrétienne. On that very Thursday, En ese jueves en En particular, ce jeudi particulier, Jesus demonstrated some important things practically. Jesús demostró ciertas cosas importantes prácticamente Jésus a démontré des choses importantes très And pratiques. he taught us to continue to do y nos enseñó que sigamos Et il nous a haciéndolo. enseigné de continuer à le faire. these things. He practicalized, they form a key part of Christian faith. Estas cosas que practicó demostraron una cosa principal en la fe cristiana. Ces choses qu'il a pratiquées démontrent une partie importante de la foi Now we'll chrétienne. be looking at two of them, Y estaremos mirando dos de On ellos. va voir deux de ces or choses. three of them, but two are very, very, very much important and which we need to practice. Tenemos tres, pero dos de ellos son más importantes que tenemos que practicar. Nous verrons trois, mais deux sont très importants que nous devons pratiquer. So these two things, even in Jewish language, we call they name the Thursday after them. Y incluso estas cosas, los judíos pusieron un nombre de jueves después de À ellos. partir de ces choses, les Juifs ont nommé ce jeudi à partir de ces choses. So if you hear about what we call Maundy Thursday or Eucharist Thursday, Así que si oyes sobre Mandí jueves o jueves de Eucaristía, Quand on parle de monter jeudi et de l'Eucharistique des jeudis, il s'agit de ces don't choses. look for these are two practical things Jesus demonstrated that very day. no vayas muy lejos porque son dos cosas prácticas que Jesucristo Ce demostró. sont deux choses très pratiques que Jésus a démontré ces So choses. he's bringing us to number one. We'll come across them, then you'll understand them better. Y nos trae a número uno, si vamos a leerlo y vas a entenderlo On va mejor. parler du numéro 1, pour que nous soyons mieux So number comprendre. one thing, or one of the first things that happened that Thursday, Número uno, la primera cosa que pasó ese La jueves, première chose qui s'est passée ce jeudi, on that Thursday he instituted what we call the sacrament of what? The Eucharist. ese jueves instituyó lo que llamamos el sacramento de la ce Eucaristía. jeudi, il a institué ce qu'on appelle le sacrement des Eucharisties. That's what's probably called what? The Last Supper. Es lo que llamamos la última cena. C'est ce qu'on appelle la dernière soupe. So that Thursday, Ese jueves, Ce jeudi, that Thursday night, esa noche, ese jueves, ce jeudi nuit, before his arrest, antes de que le avant arresten, qu'il ne soit arrêté, Jesus gathered his disciples to eat and drink with them. Dios se unió a sus discípulos para beber y comer con ellos. Jésus a réuni ses disciples pour boire et manger avec They eux. ate bread and they drank wine. Comieron pan y bebieron Ils ont vino. mangé du pain et ils ont bu du vin.
symbolizes his body, el pan simbolizaba su cuerpo le pain symbolisant son corps, and the wine symbolizes the new covenant in his blood. y el vino simbolizaba el nuevo pacto en su et sangre. le vin symbolisant la nouvelle alliance de son corps. This is what we call the sacrament of Eucharist. Es lo que llamamos el sacramento de la C'est ce qu'on Eucaristía. appelle le sacrement des Eucharistiques. The sacrament of Eucharist. El sacramento de la Le Eucaristía. sacrement des It Eucharistiques. was on that Thursday that God, the Lord instituted that. Era ese jueves que el Señor lo instituyó. C'est ce jeudi que le Seigneur l'a institué. Let's confirm that in Luke chapter 22, verse 14 to 16. Vamos a confirmarlo en Lucas capítulo 22, verso 14 al 16. On va confirmer cela en Luc chapitre 22, le verset 14 à 16. It was that very night, Thursday night, Era esa misma noche del C'est jueves. cette jeudi nuit, Jesus instituted that Jesús lo instituyó Jésus l'a institué and commissioned us or commanded us to continue to do it. y nos encomendó que sigamos haciéndolo. et il nous a recommandé de continuer à le faire. So there are some things we do practically in the kingdom. Así que hay cosas que hacemos prácticamente en el Il y reino. a des choses qu'on fait pratiquement dans le They are royaume. not invented things of men. No son cosas inventadas del Ce ne hombre. sont pas des choses inventées par des Or hommes. they are not doctrines of men. No son doctrinas del Ce ne sont hombre. pas des doctrines des We hommes. refer to them as commandments. Nos referimos a ellos como On se mandamientos. réfère à eux comme des commandements. Jesus did it and commanded us to do. Jesús lo hizo y nos encomendó que lo hagamos. Jésus l'a fait, il nous a recommandé de le faire. That very Thursday, he established what we call the Last Supper. Ese último jueves se estableció lo que llamamos la última cena. Comme Jésus l'a institué ce qu'on appelle le So dernier Luke souper. 22 from verse 14. Así que Lucas capítulo 22 desde el verso Luc 14. chapitre 22, verset The Bible 14. says, and when the hour was come, he sat down, and the 12 apostles with him. Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron junto a la mesa. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. He said, and he said unto them, verse 15, I have desired to eat this Passover with you before I suffer. Dice Jesús dijo, he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos. Et il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. For I say unto you, I will not any more eat thereof until it be fulfilled in the kingdom of God. Y dice, pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Car je vous le dis, je ne me la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Verse 17. Verso 17. Verset 17. And he took the cup and gave thanks and said, Take this, and divide it among yourselves. Luego tomó en sus manos una copa de vino y les dio gracias a Dios por ella. Entonces dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes. Et ayant pris une coupe, il rendit grâce. Il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. He said, For I say unto you, I will not drink of the fruit of the vine until the kingdom of God shall come. Y dice, pues no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. And he took bread and gave thanks and brake it and gave unto them, saying, This is my body, which is given for you. This do it in remembrance of me. Después de la cena tomó en sus manos otra copa de vino y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Ensuite, il prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le remplit et leur donna en disant, Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Likewise also, the cup after supper, saying, This cup is the New Testament in my blood, which is shared for you. Y dice, este es el pacto con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Il dit, cette coupe, c'est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. So that very Thursday was the day the Lord instituted this. Así que ese jueves es cuando el Señor instituyó esto. Ce jeudi, c'est le jour où le Seigneur a institué cette chose. For the Last Supper. Lo llamamos última cena. Appelez cela la dernière That's why the scène. disciples and then he ate with them for the last time that night, Thursday. Reunió a sus discípulos y comió con ellos una última vez un jueves como hoy. Il a remis ses disciples et il a mangé avec eux la dernière fois un jeudi comme ce jour. And Jesus was very clear. Y Jesús estaba muy claro.
haciendo. Jésus était très clair. He knows what he was doing. Él sabía lo que estaba Il savait ce haciendo. qu'il faisait. He understood the meaning of that last supper. Él entendía el significado de esa última cena. Il comprenait la signification de ce dernier sabbat. And he was intentional what they must eat. Y era intencional de lo que tenían que comer. Et il était intentionnel qu'il devrait le manger. Bread, he blessed bread and wine. Bendigo el pan y el vino. Il a béni le pain et le vin. And he told the disciples that this is my body. That is, he took the bread. He said, this is my body. It symbolizes my body. Y cogió el pan y les enseñó y les dijo, este es mi cuerpo, simboliza mi cuerpo. Il a pris le pain, il leur a montré, il a dit ceci est mon corps, ça symbolise mon corps. He said, eat it. Dice, comer. Mangez-le. And this is my blood. He also took the cup of the wine. He said, this is my blood. Y también cogió la copa de vino y dijo, esta es mi Il a sangre. aussi pris la coupe du vin, il a dit ceci est mon sang. He said, drink it. Dijo, bebedlo. Buvez-le. And he continued to say, Y siguió Et il a diciendo, continué à dire, this thing we are doing now, I'm doing with you before I go. esto que hago ahora lo estoy haciendo antes de que yo me vaya. c'est ce que je suis en train de faire, je fais avant de He said, partir. do this in remembrance of me. Dice, haz eso en recordatorio de mí. Fais cela en mémoire de moi. So this is a clear and direct command Jesus impresses upon his disciples as a sacred meal of his body and blood. Así que era un mandamiento que puso sobre sus discípulos, sobre su sangre y su cuerpo. C'est un mandat qu'il a mis sur ses disciples par rapport à son corps et à son sang. So when you see us doing it, remember that yes, this is how he did it that night Thursday, and he started us to continue to do it. Y cuando nos ves hacerlo, hay que recordar solamente que es de la misma manera que él lo hizo ese jueves y nos ha instruido que lo sigamos haciendo. Et quand ils le font, ils se rappellent que c'est de la même façon qu'il avait fait ce jeudi et il nous a recommandé de continuer à le faire. That we should continue this practice after he is gone until he comes back. Que sigamos haciendo esta práctica hasta que él vuelva otra vez. Que continuons de faire cette pratique depuis qu'il est parti jusqu'à ce qu'il ne revienne. And for over 2,000 years now, Y casi 2000 años Et hasta depuis ahora, 2000 ans maintenant, believers have taken Jesus at his word and obeyed the command he gave to us till now. los creyentes han tomado esa palabra y están cumpliendo con este mandamiento hasta les ahora. croyants ont compris la parole de Jésus et ils accomplissent ce mandat jusqu'à maintenant. And we continue doing it today. Y seguiremos haciéndolo y seguimos haciéndolo hasta Et ahora. on continue à le faire jusqu'en ce In jour. fact, I wanted us to do it tomorrow, but I was there preparing, meditating. The Holy Spirit said, no, it's good we do it today. Yo quería que lo hagamos mañana, pero estuve sentado meditando y el Espíritu Santo dijo que no hoy. Je voudrais qu'on le fasse demain, mais quand j'étais assis en train de méditer, le Saint-Esprit m'a demandé de le faire aujourd'hui. So what we are doing tonight, Thursday, Así que lo que hacemos hoy, jueves, Ce qu'on le noche, fait aujourd'hui, en ce jeudi soir, or what believers have been doing, o lo que los creyentes han estado haciendo, et tout ce que les croyants ont continué à faire, in fact, Catholic, in every of their service they do. los católicos en todos sus servicios lo les hacen. catholiques dans tous leurs services, ils le font. Do we have to condemn anyone? No. Tenemos que condenar a alguien no. On ne devrait pas condamner quelqu'un. But Jesus said, do it oftenly, regularly. Porque Jesucristo dice, hazlo regularmente. Parce que Jésus a dit, faites-le régulièrement. So the Great Commission for this year, for some time now, we have been doing it every 2 months. Así que la Iglesia Divina de Gran Comisión hasta ahora lo hemos estado haciendo cada 2 Et meses. dans l'église divine de la Grande Commission jusqu'à maintenant, on le fait après chaque 2 mois. So doing it every Sunday or every service or doing it after a while, there's no problem about it. Así que haciéndolo cada servicio o después de un tiempo no hay ningún problema en Et s'il ello. le fait après chaque service ou après quelques temps, il n'y a pas de mal à The only cela. good thing about it is that believers, we are obeying the commandment from that time till now. We are still doing, and it will continue like that until Jesus comes. Y lo bueno es que los creyentes estamos respetando y haciendo lo que Él dijo que hagamos hasta que Él venga. Et ce qui est bien, c'est que les croyants continuent à le faire, ils continuent à le respecter jusqu'à ce que Jésus ne vienne. And the Lord will give us the grace to continue to do until He comes in Jesus' name. Y el Señor seguirá dándonos la gracia que sigamos haciéndolo hasta que Él venga en el nombre de Le Seigneur Jesucristo. nous donnera la grâce de continuer à le faire jusqu'à ce qu'il ne vienne au nom de So Jésus. this sacred thing we have been doing regularly started that Thursday of the Holy Week. Así que esto sagrado que estamos haciendo empezó ese jueves santo en la Semana Santa. Et ce sacrement qu'on est en train de faire, ça a commencé ce jeudi de la semaine de Sainte. And it's not just doing it to remember, it's a sacred something. Y no es hacerlo solamente en memoria de Él, es algo sagrado. On ne fait pas cela juste pour se rappeler, c'est quelque chose de très It's sacré. a powerful, it's a
quelque chose de très puissant et très That very spirituel. night, Jesus took ordinary wine and ordinary bread. Esa noche en particular, Jesucristo cogió pan ordinario y vino ordinario. Cette nuit particulière, Jésus a pris un pain ordinaire et un vin I prayed ordinaire. over it. I was sharing to the believers. I was telling them that this is my blood. This is my body. Y oró sobre ello y lo compartió y dijo que este es mi cuerpo, esta es mi Il a sangre. prié sur là et il a dit à ses croyants, voici mon corps et voici mon sang. So we have to continue to take it with this understanding. Así que tenemos que seguir cogiéndolo con este On doit entendimiento. continuer à le prendre avec cette compréhension. We have to continue to take it anytime we have the opportunity, coming with this mindset. Tenemos que seguir cogiéndolo si tenemos la oportunidad y venimos con esa On va mentalidad. continuer à le prendre si on a l'opportunité de venir avec cette That mentalité. this thing is what is instituted by Jesus himself. Que esto que hacemos es Jesucristo mismo que lo ha Que establecido. ces choses que nous sommes en train de faire a été instituées par It's Jésus not lui-même. something by man. No es algo que un hombre ha Ce n'est decidido pas quelque chose decir. de fait par un So homme if décidé. Jesus has instituted it, Y si Jesucristo lo ha Et instituido, si Jésus l'a institué, it is the same yesterday, today, forever. It's alive. es el mismo ayer, hoy y para siempre, está en vida. il est le même hier, aujourd'hui et demain, So il est la vie. anytime we set a table like this to do it, the way he was with the disciples that night, and then down with them, Jesus is here on the table. Y así, cada vez que ponemos la mesa para hacerlo, es de la misma manera como estaba con sus discípulos esa noche. Et de la même façon qu'on met la table pour le faire, et comme il était avec les disciples cette nuit, de même il est avec nous ce So soir. those who understand this mystery, Y los que entienden este Et misterio ceux qui comprennent ce mystère, and they approach the table without faith, y vienen a la mesa con esta et fe, ils s'approchent de la table avec cette they foi, are putting something powerful in their body. están poniendo algo poderoso dentro de su ils cuerpo. mettent quelque chose de très puissant dans leur No corps. wonder there are so many testimonies upon testimonies after people take what? Holy Communion. No me extraña que hay muchos testimonios después de que la gente participa en la Santa Cena. C'est la raison pour laquelle il y a plusieurs témoignages après que les gens aient pris la Sainte Seine. Testimonies upon testimonies. Testimonios sobre Des testimonios. témoignages sur des témoignages. Healing, deliverances. Y liberación y sanidades. La guérison et les délivrances. Breakthroughs. Éxitos. Les percées. Testimonies upon testimonies. Testimonios sobre Des testimonios. témoignages sur des témoignages. Personally, I have witnessed it several times. Personalmente yo he sido testigo de ello muchas veces. Personnellement, j'aime témoigner cela plusieurs fois. That's why I don't play with Holy Communion. Por eso yo no juego con la Santa C'est la Cena. raison pour laquelle je ne joue pas avec la Sainte I Seine. know the power in this. Yo sé el poder que hay en esto. Je connais le pouvoir qui existe dans That cela. when Jesus has started that day, Thursday of the Holy Week, Como Jesucristo lo empezó este jueves santo. Comme Jésus avait commencé ce jeudi de la Sainte Semaine. we have heard so many testimonies that women with fibroid, they took it, fibroid came out. Hemos oído testimonios sobre mujeres con miomas que lo han tomado y miomas han Nous desaparecido. avons eu des témoignages que les femmes avaient des fibromes ont pris et le fibrome We have est heard so sorti. many testimonies, barren women, they took it, those who begin to conceive. Hemos oído testimonios sobre mujeres que no podían quedarse embarazadas, lo toman y se quedan Nous avons embarazadas. eu des témoignages que les femmes stériles ont pris et ont We have commencé à heard testimony enfanter. whereby men are declared as ospemia, that is, their sperm cannot produce, cannot do anything. They took it after that, there was total restoration. Y hemos oído testimonios sobre hombres que no tienen suficiente esperma, pero de repente cuando lo toman ya tienen On suficiente. a des témoignages que les hommes qui ont la dose permis, dès qu'ils le prennent, ils commencent à faire des Even right enfants. here in DDCC, I can count and count how many times we take communion, people vomit up substances of the devil. Aquí mismo en la iglesia ya hemos tenido muchas ocasiones en las que la gente participa en la Santa Cena y empiezan a expulsar cosas terribles. Et ici, dans l'église, la grande commission, plusieurs fois qu'on prend les communions, les gens commencent à vomir des choses incroyables. Some take it, things that were not working, begin to work. Algunos lo toman, las cosas que no funcionaban empiezan a funcionar. Certains gens le prennent, ceux qui ne fonctionnaient pas dans leur vie commencent à It's all fonctionner. about understanding. Es todo sobre Tout dépend entendimiento. de la Having a compréhension. clear knowledge of what is on the table. Y tener una imagen clara de lo que tenemos en la mesa. Avoir une image claire de ce que nous avons sur la The clear table. knowledge you have from today Y el conocimiento que tú tienes que tener desde hoy Et la connaissance propre que tu as à partir is d'aujourd'hui very simple. es muy simple. est très That simple. very holy week, Esa Semana Santa, Ce jour saint, that very holy Thursday in the week, ese jueves de esta Semana Santa de ese momento, ce jeudi de la semaine de that 7 very jours, last night of Jesus on earth, ese último día de Jesucristo en la tierra, ce dernier jour de Jésus sur la terre, but you knew that very last night, esa última noche de Jesucristo en la tierra, cette dernière nuit de Jésus sur la terre, he did it that very last night he spent on earth. lo hizo esa última noche que pasó en la tierra. il a fait cela cette dernière nuit qu'il a passé sur la And that terre. very
very last night was on Thursday like Y this. esa última noche era un jueves como Et hoy. cette dernière nuit, c'était un jeudi comme aujourd'hui. Jesus sat down with the Y disciples, Jesucristo sentó con los Et discípulos, Jésus était assis avec les knowing disciples, that he was going. sabiendo que él se iba, sachant qu'il est en train de But he partir. put something in place that is so powerful. pero puso algo en lugar que es muy poderoso. Il a mis quelque chose dans le plat qui est très puissant. His own presence with us was so powerful. Su presencia con nosotros es muy Et poderoso. sa présence avec nous est très puissante. Believers and disciples were depending on him. Los creyentes y discípulos dependían de él. Les croyants et les disciples dépendaient de In fact, lui. even for them to fast, they were not fasting. The Pharisees accused. He said, your people are not fasting. Jesus said, look, I am with them. Leave them. When I go, they will fast. Incluso para ayunar no ayunaban. Los fariseos se quejaban de que por qué tus discípulos no ayunan. Y él decía que no os preocupéis, mientras estoy aquí no hace falta, cuando me vaya se lo hará. Et ils étaient ensemble avec lui, ils ne jeûnaient pas. Et quand les pharisiens se plaignaient du fait qu'ils ne jeûnent pas, ils disent, laissez-les, je suis avec eux. Quand je partirai, ils vont jeûner. And Jesus knew that he was going. Y Jesús sabía que se iba. Et Jésus savait qu'il And then he partait. put something in place that is powerful that believers can also be depending on. Y puso algo en lugar que es tan poderoso que los creyentes podemos depender de Il él. a pris quelque chose, il a mis quelque chose dans le plat de très puissant sur lequel les croyants doivent dépendre. And he set the table that night. Y preparó esta mesa esa noche. Il a établi cette table cette And nuit. every time we come like this to eat, we are eating with him. Y cada vez que venimos así para comer, comemos con Et él. tous les jours qu'on vient manger comme ceci, on mange avec When we lui. are drinking like this, we are drinking with him. Cuando bebemos así, bebemos con él. Quand on boit ainsi, on boit avec lui. So it's something himself put in place. Así que es algo que él mismo ha puesto en su sitio. C'est quelque chose que lui-même il a mis en And place. the reason is for our benefit. Y el motivo es para nuestro beneficio. Et la raison, c'est pour notre bénéfice. Maybe you were just taking it before. Quizás antes lo comías antes, Peut-être que dans le passé, tu le prenais simplement comme But ça. from tonight, pero desde esta Mais à noche, partir de cette if nuit, you can readjust for your si mindset, puedes ajustar tu tu mentalidad peux ajuster ta and then mentalité. you approach this table tonight, y vienes a esta mesa esta Et quand noche tu approches cette étape de it's a cette new nuit, mindset that Jesus said it that day. con nueva mentalidad de que Jesucristo lo hizo esta avec noche. la nouvelle mentalité que Jésus avait fait He cette said, nuit, continue to set it until I come. Y dice, sigue haciéndolo hasta que yo venga. il avait dit continue à le faire jusqu'à ce que je If vienne. you approach this table tonight with that Si understanding, tienes esta mesa esta noche con ese Si tu entendimiento, approches cette table cette nuit avec cette you compréhension, are about to experience a miracle that you will never forget in your estás life. a punto de experimentar un milagro que nunca vas a perder en tu tu vida. es sur le point d'expérimenter un miracle que tu ne vas jamais faire dans If ta you vie. approach it tonight with that Si understanding, te acercas a esa mesa esta noche con ese Si tu entendimiento, approches cette nuit avec cette Jesus compréhension, said, when you are doing it like this, it is not ordinary prayer. Jesús dice que cuando lo haces así no es pan je ordinario. dis quand vous le faites comme ça, ce n'est pas un pain When you are ordinaire. drinking that, it's not ordinary wine. Cuando bebes así no es vino ordinario. Quand vous le bouvez ainsi, ce n'est pas He un said, pain it's my ordinaire. body that is entering. Dice, es mi cuerpo que está entrando. C'est mon corps qui It's entre my en blood toi. that is entering. Es mi sangre que está C'est entrando. mon sang qui entre en And toi. that is how it has been 2,000 years ago. Y así ha sido hace 2000 años Et c'est atrás. comme ça que ça a été depuis 2000 Whatsoever ans. you are going to take on this table tonight, Cualquier cosa que vas a comer es esa mesa esa Tout ce noche. que tu vas prendre sur cette table and cette whatsoever nuit, you will be taking on this table from henceforth, Y cualquier cosa que estarás comiendo en esa mesa de ahora en et adelante. quand tu vas prendre sur la table de toucher à partir it's de not just aujourd'hui, ordinary bread, ordinary wine. No es un pan o vino ce ordinario. n'est pas un pain de un verre You ordinaire. are eating the flesh of Jesus, Estás comiendo la carne de Tu Jesús. manges la chair the de body Jésus, of El Jesus. cuerpo de Jesús. le corps You de are Jésus. drinking the blood of wine, the blood of Jesus. Estás bebiendo la sangre de Tu Jesús. vois le sang de And Jésus-Christ. tonight, as we take it and you drink, Y esta noche como lo comas y lo Et bebas. cette nuit, quand tu le prendras et le boiras, whatsoever is not supposed to be in your system, Cualquier cosa que no tiene que estar en tu quelque sistema. chose n'est pas censé être dans ton the système. blood of Jesus will flush it out. La sangre de Jesucristo lo purgará fuera. Le sang de I Jésus am va not être begging your dégagé. belly tonight. So this is one of the things he did that night. Así que esta es una de las cosas que hizo esta noche. Voici l'une des choses qu'il a fait cette nuit. That very night of Thursday. Esta noche del jueves. Cette nuit de jeudi. And he said we should continue to do. Y dice que sigamos Et il a haciendo. dit que continuons à le faire. Another important thing he did that night. Otra cosa importante que hizo esta noche. Autre chose importante qu'il a fait cette nuit-là, That night of Thursday. Esa noche del jueves. cette nuit de jeudi, That last night he spent on earth. Esa misma noche que pasó en la tierra. cette dernière nuit qu'il a passée sur la terre, It was on the same Thursday that Jesus washed the feet of his disciples. Era ese mismo jueves que Jesucristo lavó los pies de sus c'était discípulos. le même jeudi que Jésus avait lavé les pieds de ses disciples. It's what we call Mandi. Esto que llamamos Mandi. Mandi. M-A-U-N-D-Y. mandí.
C'est ce qu'on appelle Mondi. So that's why you hear some people calling it Maundy Thursday. Así que por eso la gente dice que jueves maudí. C'est la raison pour laquelle c'est l'appelle le jeudi Mondi. Some call it Eucharist Monday. It's Thursday, sorry. Algunos le llaman jueves de Eucaristía. Eso l'appelle le jeudi d'Eucharistie. Anytime you hear Maundy Thursday, Cada vez que oigas jueves de Tout maudí, faut que tu entends jeudi it's Mondi. only referring to the act what Jesus did that day practically, washing the feet of the disciples. está refiriéndose al símbolo ese de cuando él lavó los pies de los Ça discípulos. fait référence à ce que Jésus a fait, c'est de lui lavant les pieds des He disciples. did it that very night. Lo hizo ese mismo Il avait fait esa ça de noche. même He did nuit. it that very Thursday. Lo hizo ese mismo Il jueves. avait fait ce même jeudi. After eating with them and drinking with them. Después de comer con ellos y beber con ellos. Après avoir mangé et bu avec You eux, know, there's another thing I'm going to teach you this last hour before I go. Hay otra cosa que te voy a enseñar esa última hora antes de que nos il y a vayamos. autre chose que je vais t'enseigner, c'est que dernière heure avant de And this partir. one we say you must continue to practicalize it. Y dice esto, tenéis que seguir practicándolo. Et ceci, vous allez continuer à les pratiquer. It's also very powerful something a father can leave behind. También es algo poderoso que un padre puede dejar C'est detrás. aussi quelque chose de très puissant que le papa peut laisser derrière. So washing of the feet of the disciples, Así que lavando los pies de los discípulos. Lavons les pieds de ses disciples. what Jesus did that Thursday, Lo que Jesucristo hizo esta Parce que noche Jésus l'a fait ce jeudi. it symbolizes humility. simboliza humildad. Ça symbolise l'humilité. It symbolizes servant leadership. Simboliza lo que tiene que hacer un siervo. Ça symbolise ce qu'un leader doit faire. It symbolizes sacrificial service. Simboliza un servicio Ça sacrificial. symbolise un service de And it sacrifice. symbolizes ritual cleansing. Y simboliza también una limpieza Et ça espiritual. symbolise aussi une clarté. The one in all that we should not forget, that is the main reason. El que no tenemos que olvidar entre todas esas cosas que es el motivo principal. Et ce que nous ne devons pas oublier de tout cela, qui est le motif This principal, act of washing the feet of the disciples Ese gesto de lavar los pies de sus discípulos ce geste de laver les pieds de ses disciples, symbolizes humility in all. simboliza humildad en todo. ça symbolise l'humilité en tout. Humility in all. Humildad en todo. L'humilité en tout. Let's look at it. Let's look at it. You Vamos know, a verlo. John chapter 13. Let's read it again. Juan capítulo 13. Jean chapitre 13. John chapter 13. Juan capítulo 13. Jean chapitre 13. Let's read from verse 1 to 7. Vamos a leer verso 1 al Verset 17. 1 à 17. Pay attention to Jesus. Presten atención a Faites Jesucristo. attention à Jésus-Christ. John chapter 13. Juan capítulo 13. Jean chapitre From 13. verse 1 to 17. Desde el verso 1 al 17. Du verset 1 à 17. He said, now before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour was come, that he should depart out of this world unto the Father, having loved his own, which were in the world, he loved them unto the end. Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. And supper being ended, that is after he has the last supper with them, just at the end. Y después de la última cena al Et final, après le dernier souper avec eux, And supper being ended, the devil having now put into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him. era la hora de cenar y el diablo ya había infilado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Verse 3. Verso 3. Verset 3. Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, and that he was come from God and went to God, Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaba a Dios. Jésus savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. he rises from supper and laid aside his garment and took a towel and girded himself. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura. Il se leva de la table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. After that, he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with the towel wherewith he was girded. Y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarse
lavarse los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla que tenía en la cintura. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. Il se mit à laver les pieds des disciples et laissa essuyer avec le linge dont il était seul. What a kind of humility. ¿Qué tipo de humildad? Quel genre d'humilité! What a form of humility. ¿Qué forma de humildad? Quelle forme d'humilité! Pay attention to that verse 3. Presta atención a este verso 3. Nous en sommes au verset See, 3. Jesus knowing that the Father had given all things into his hand. Dice Jesús sabiendo que su padre le había dado todo tipo de autoridad. Jésus savait que le Père a mis toutes choses entre ses And that mains. he was come from God and he went to God. He came from the Father. He came from heaven with power, with authority. Sabía que venía desde el Padre con poder, con autoridad. Il venait du Père avec le pouvoir et avec l'autorité. Everything given into his hands. Todo lo que se le había entregado en sus Et manos. toutes choses lui avaient été remises dans la He said main. the authority in heaven and earth has been given to him. Digo, en la autoridad del cielo y la tierra se le ha dado a On dit él. que l'autorité du ciel et de la terre lui a été He donnée. said, my Father and I, we are one. Dice, mi padre y yo somos Il dit, uno. mon Père et moi, nous sommes un. So that is God in woman form. Ese era Dios en forma Il humana. s'agissait de Dieu à une forme humaine. Humble himself to the core. Se hizo humilde hasta lo más bajo. S'humiliant jusqu'au plus bas. The same towel that he was using, he handed that evening. La misma toalla que estaba usando esa noche. La même serviette qu'il utilisait cette nuit, His own towel that he used to clean his own body. Su propia toalla que usaba para limpiar su cuerpo. la serviette qu'il utilisait pour essuyer son corps, He did not even ask any disciple to fetch the water for him. He fetched his own water. No fue a decir a un discípulo que venga a buscarme agua. Él mismo fue a buscar il el n'était pas agua. demandé à un disciple d'aller le puiser, de lui-même il allait chercher de He did l'eau. not ask the disciple to look for any rag for him or a towel. He used the one on his body. No fue a decirles que ibas a buscarme una toalla. Usó el suyo propio. Il n'a pas demandé à un disciple d'aller lui chercher une serviette, il a utilisé ce qu'il And he était. sat down Y se sentó. Et il s'est assis and started calling the disciples. Y empezó a llamar a los et discípulos. commençait à appeler les disciples, One after the other. Uno después de l'un otro. après l'autre. That evening. Esa tarde. Cette nuit-là, Either the disciples back or not, nobody knows. Si los discípulos se habían bañado o no, nadie lo les sabe. disciples étaient lavés ou pas, personne ne le sait. But everything, the common thing we can all know is that they were moving from one place to another. They were not stationary. They were moving from one place. Y lo más común que sabemos todos es que iban de arriba y abajo, sitio a sitio. No estaban siempre en un sitio. Et la fijo. chose que nous savons tous, c'est qu'ils bougeaient d'un endroit à l'autre. Ils n'étaient pas restés immobiles sur une place. Jesus did not care about what the legs carry anywhere. Así que Jesús no le importaba qué es lo que esos pies se hayan cargado en Jésus n'a pas algún prêté sitio. attention à ce que leurs pieds portaient partout où God. ils passaient. Un Dios Un Dieu With power and authority. con poder y autoridad. avec le pouvoir et Everything l'autorité, in his hands. Todo en sus manos. avec tout entre ses He mains. sat down to wash the very dirty leg of all disciples. Se sentó para lavar los pies sucios de los discípulos. C'est ainsi pour laver les pieds sales de tous les disciples. And when he started, and Peter saw, he saw it. He said, what can? Let's read it. Vamos a leerlo. Verse 6. Verso 6. Le verset 6. Then come he to Simon Peter. And Peter said, as he was calling the one after the other washing their leg, now it's Simon Peter's turn. Como ya estaba lavando los pies de los discípulos, llegó al punto de Simón Pedro. Comme il avait les pieds des disciples, quand c'est arrivé autour de Simon Pierre, Then come he to Simon Peter, and Peter said unto him, Lord, do thou wash my feet? You want to wash my feet? Cuando se acercó a Simón Pedro, este le dijo, Señor, tú vas a lavar mis pies. il vint donc à Simon Pierre et Pierre lui dit, toi Seigneur, tu veux me laver les pieds? In another word, Peter, Jesus, what are you doing? King of kings. En otras palabras, Pedro decía, pero rey de reyes, ¿qué haces? Autrement dit, il disait, roi des rois, mais qu'est-ce que tu fais? The great Messiah, El gran Le Mesías, grand Messie, the rabbi, the teacher, el maestro, el rabí, l'enseignant, le the rabbi, miracle worker, el obrador de le milagros. faiseur de who miracles. raised the dead, Tú resucitas Tu muertos. élèves les morts, Los ciegos ven, caminas sobre agua. you did all sorts of Has miracles. hecho todo You tipo are de the milagros. Dios, We know it. lo conocemos. Él viene I de Dios. believe it. Yo You creo are en the Dios. Messiah. Eres el What Mesías. are you doing? ¿Qué haces? qu'est-ce que tu You want to fais? wash my feet? ¿Quieres lavar mis Tu veux me pies? laver les The pieds? Messiah. El Mesías. Le Messie, Peter said, no, Pedro dijo no. Pierre a dit non, I will not allow you. No voy a je ne permitir. vais pas te permettre. I will not allow you. No permitiré. Jésus a dit, je ne vais pas te permettre. Verse 7. Verso 7. Verset 7. And Jesus answered and said unto him, What I do thou not know
what I do, thou knowest not now, but thou shalt know hereafter. Jesús le contestó, ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant. What I'm Mais doing tu le now, comprendras you will not bientôt. understand my son. Lo que yo hago ahora mismo no lo Ce entiendes. que je fais, mon fils, tu ne peux pas le comprendre. The time will come, you will remember, you will understand. Llegará un tiempo te acordarás y vas a Mais avec entenderlo. le temps, tu vas comprendre. Upon all that Jesus was telling Peter, En todo eso que Jesús decía a En Pedro, tout cela, Jésus disait à it Pierre, was not enough for him to allow the King of Kings to wash his feet. no era suficiente para que él permita que el rey de reyes lave sus il pies. n'était pas suffisant qu'il permette au roi de laver ses pieds. Verse 8, Peter said unto him, you will never wash my feet, Jesus. You will never wash my feet. Jesus, you will never wash my feet. You won't. My master, you will never wash my feet. Yes. And Jesus answered him, if I wash not thy feet, if I wash not, thou hast not part with me. If you don't want me to wash your feet, me and you will part now. Go. Y el verso 8 dice, no, protesto, Pedro dijo, jamás me lavarás los pies. Y luego Jesús le respondió, si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme a mí. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras pas les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. Simon Peter now said unto him, verse 9, Y el verso 9 dice, Verset 9 dit, say, Lord, not my feet only, but also my hands and my head. Now, I'm going to wash my feet, wash my head, wash my hand. entonces Simón Pedro le dice, lava también las manos y la cabeza, Señor, no solo mis pies, exclamó Pedro. et Simon Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jesus said unto him, Jesús le Jésus respondió, lui dit, verse 10, he that is washed needeth not save to wash his feet, but is clean every whit. And ye are clean, but not all. He knows what, all of you here, you are going to be clean, but there is somebody among you, even I will still wash his feet, but he will not be clean. y Jesús le respondió, una persona que ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpio. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. Todos os lavaré los pies, estaréis limpios, pero hay uno que aunque lave sus pies, no está limpio. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Autrement dit, tous seront purs, mais une seule personne ne sera pas pure parmi eux. For he knew who should betray him, therefore said he, ye are not all clean. He knew that even Judah, he knows that Judah is going to betray him, but Jesus still washed his feet. What a kind of humility. Pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar. A eso se refería cuando dijo, no todos están limpios. Car il connaissait celui qui le livrait, c'est pourquoi il a dit, vous n'êtes pas tous purs. Verse 12. Verso 12. Verset 12. So after he had washed their feet and had taken his garment and was set down again, he said unto them, Know ye what I have done to you? Do you know what I have just done to you? Después de lavarles los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? You call me master and Lord, and ye say, well, for so I am. Dice, ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque es lo que soy. Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. If I then, your Lord and Master, I have washed your feet, ye also ought to wash one another's feet. Y a dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavar los pies unos a otros. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. For I have given you an example that ye should do as I have done to you. Dice, les di mi ejemplo para que lo sigan y hagan de la misma manera que he hecho con vosotros. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Verily, verily, I say unto you, the servant is not greater than his Lord, neither he that is sent greater than he that sent him. Dice, les digo la verdad, los esclavos no son superiores a sus amos, ni el mensajero es más importante quien envía el mensaje. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Verse 17, pay attention to that. Verso 17, presten Verset atención. 17, prête attention. So if you know these things, happy are ye if you do them. You
know these things, I've taught you, I've shown you good example, you'll be happy, you'll be fulfilled when you do them. Dice, ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Ahora que las sabéis, si las practicáis, Dios los bendecirá. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous le pratiquiez. Autrement dit, continuez à le faire et Dieu vous bénira. The first one, last summer, Jesus said, continue to do it. La última cena Jesús dijo seguir haciendo esto. La dernière Saint Jésus a dit continuez à le faire. He washed the feet, he said, continue to do this. Lavó los pies y ahora dice seguir Il haciendo a lavé esto. les pieds, il a dit continuez à le faire. Continue to wash feet of one another in what manner? In the manner of humility. He's talking about what? Serving one another in humility. Seguir lavando los pies el uno al otro, ¿qué significa? Servir el uno al otro con humildad. Laver les pieds des uns dans l'humilité, ça veut dire servir les autres avec humilité. So Jesus was indirectly teaching us the way up in life. Así que Jesús indirectamente nos enseñaba cómo subir en la vida. Jésus nous montrait indirectement comment on peut progresser dans la vie. Humility is the way up in life. La humildad es lo que nos ayuda a progresar en la vida. L'humilité, c'est ce qui nous permet de progresser dans As la a vie. good father embarking on a long-term journey, Como un buen padre que iba en un viaje muy largo. Comme un bon père avait engagé un très long voyage, the greatest principle he could teach his children in order to go up in life and occupy enviable position is humility. El principio más importante que pudo enseñar a sus hijos que puedan progresar en la vida es la humildad. le principe le plus important qu'il a fait enseigner à ses enfants pour qu'ils puissent progresser dans la vie, c'était l'humilité. That very Thursday night, Así que esa noche santa Et ce jeudi nuit, he taught us how we should submit to one another in humility. nos enseñó cómo entregarnos el uno al otro con humildad. il a appris comment on doit se soumettre l'un à l'autre à He l'humilité. taught us how we should respect one another in humility. Nos enseñó cómo respetar el uno al otro pero en Il humildad. nous a appris comment on doit se respecter mutuellement en He humilité. taught us how we should serve one another. Nos enseñó cómo servir el uno al Il nous otro. a enseigné comment on devrait se servir l'un de l'autre. Believers must be humble. Los creyentes deben ser Les humildes. croyants devraient être humbles. Jesus was teaching us the way up. Jesús nos enseñaba el camino hacia Le arriba. Seigneur nous montre le chemin pour s'élever. Humility is not foolishness. La humildad no es estupidez. L'humilité n'est pas la folie. For the Father, you are very humble. El hecho de que tú seas muy humilde Le Père voudrait que tu sois plus humble. Does not mean you are a fool. no significa que tú eres un Ça ne veut tonto. pas dire que tu es fou. For the Father, you are very humble. El hecho de que tú seas humilde Du moment où tu es humble, It doesn't mean you are a fool. no significa que eres ça ne tonto. veut pas dire que tu es fou. For the Father, say yes, sir, yes, sir. El hecho de que tú digas sí, señor, sí, Du sí, moment señor, où tu dis oui, monsieur, It monsieur, doesn't mean you are a fool. no significa que tú seas un ça ne veut tonto. pas dire que tu es fou. In fact, when I was still serving one of my spiritual parents, Me acuerdo cuando servía a uno de mis padres Je me espirituales. rappelle de servait un de mes pères my spirituels. other ministers, my other workers, my other pastors, they will be all the time. Yes, sir, yes, sir. All the things people they are going to. Yes, sir, yes, sir. You, these Ghanaians, we not see, we not get sense. Los otros pastores, ministros, diáconos siempre se quejaban que siempre estoy ahí diciendo sí, sí, señor, ¿qué pasa? ¿No tenéis cabeza los ganeses? Et certains pasteurs qui étaient avec moi disaient toujours que tu es toujours en train de dire oui, monsieur. Les gagnants n'auraient pas de sagesse. They didn't know I was just using the principle Jesus taught us. No sabían que estaba usando el principio que Jesucristo nos ha Ils ne savaient pas enseñado. que j'utilisais les principes que Jésus nous avait Being enseignés. humble doesn't mean that you're a fool. Ser humilde no te hace tonto. Être humble, ça ne veut pas dire que tu es fou. Before they realized they were there, pastor Dickies, some were even there before me. Before they realized I was the one they called. We are opening a parish, just the minister. You are the one to be there. Everybody now, everywhere become very quiet. Y antes de que se den cuenta, había pastores, diáconos, otra gente con otras posiciones altas, pero eligieron a un simple ministro para ir a una iglesia nueva que estaban abriendo. Et avant qu'ils ne se rendent compte, il y avait beaucoup de pasteurs, de personnes qui occupaient des grandes positions dans l'église. Mais dès qu'on a ouvert notre centre de paroisse, c'est moi qu'on a appelé, ils étaient surpris. Those that would be happy, they were happy. Los que estaban felices estaban felices. Ceux qui devaient être contents étaient Those that contents. would be sad, they were sad. Los que estaban tristes estaban Ceux tristes. qui devaient être fâchés étaient There fâchés. was nothing they could do about it. No había nada que podían hacer. Mais ils ne pouvaient rien faire par la Bible dit que le Père lui a donné un nom. A name that is above every other name. Un nombre que está por encima de todo otro Un nom nombre. qui est au-dessus de tous les autres And noms. by the mention of that name, every knee must bow. Y al mencionar ese nombre, toda rodilla debe Et à la doblarse. mention de ce nom, tous les genoux fléchissent. So he taught us the way. Así que nos ha enseñado el Et
Ainsi camino. nous a montré le What has chemin. made the Father to delight in him and lifted him up? ¿Qué es lo que ha hecho que el Padre esté agradado, que le agrade y que le eleve para Qu'est-ce qui a arriba? poussé ce que le Père soit fier de lui et So qu'il if you l'élève? can continue to practice this humility, Y si puedes seguir practicando esta Et humildad, si tu veux continuer à pratiquer cette humilité, in that company, your name will be on top of other names. en esta empresa tu nombre estará por encima de otros dans nombres. cette société, ton nom sera au-dessus de tous les If autres you can noms. continue to practice Si humility, puedes seguir practicando la Si tu humildad, continues à pratiquer l'humilité, in that marriage, you'll be the favorite of your husband. He doesn't see you, you will not have peace. en este matrimonio serás el favorito de tu esposo, si no te ves no podrás tener ni dans paz. ce mariage, tu seras le favori de ton mari. Tu If we seras can continue to practice humility, Si podemos seguir practicando la Si on peut humildad, continuer à pratiquer l'humilité, anywhere you are as a son, you'll be the favorite among the others. cualquier sitio donde estás como alguien que sirve, serás el favorito entre todos. partout où tu seras un serviteur, tu seras le favori au milieu de In tous les fact, the autres. humble, a one door, there are opponents for a humble. Por ejemplo, una puerta que abre para una persona humilde, Une porte qui s'ouvre pour les personnes When just humbles. one door open for the humble, cuando solamente una puerta se abre para una persona humilde, Quand juste une porte s'ouvre pour les every personnes other doors humbles, begin to open. cualquier otra puerta empieza a abrirse. toutes les autres portes continuent à Do you s'ouvrir. understand that? ¿Entiendes qué significa esto? Est-ce que vous le comprenez? It means so many are willing to recommend the humble. Significa que muchos estarán dispuestos a Ça recomendar. veut dire que plusieurs personnes sont disposées à So recommander many les are gens. willing to recommend the humble. Muchos estarán dispuestos a recomendar. Plusieurs personnes sont disposées à recommander les This is one of gens. the things believers are not practicing. Y es una de las cosas que los creyentes no Et c'est practican. l'une des choses que les croyants ne Even in pratiquent the pas. kingdom, we are not humble. Incluso en el reino de Dios no somos Même dans le humildes. royaume de Dieu, Outside nous the sommes kingdom, we are humbles. not humble. Fuera del reino de Dios no somos humildes. Hors du royaume de Dieu, nous ne sommes pas Believers are humbles. full of themselves. Estamos muy llenos de Les gens sont peurs nosotros de leur I ego. can do, I can also do. Yo puedo hacer y Je peux le deshacer. faire et je peux le I faire. have, you have, if I have. Yo tengo, tú tienes. ¿Qué más? Tu es et tu as et quoi Who encore? are you ¿Quién eres tú? Qui es-tu? to humble? Para ser Pour humilde. les humbles, And we are missing Y it. lo estamos perdiendo. et nous le perdons. We are missing Lo estamos perdiendo. Nous le perdons. it. We will not miss it again. No seguiremos Nous n'allons perdiendo. plus le perdre. I said we will not miss it No again. seguiremos Nous perdiendo. n'allons plus le We perdre. will not miss it again in Jesus' No name. seguiremos perdiendo en el nombre de On ne va plus les Jesucristo. perdre au nom de So all Jésus. these things Jesus did on that Thursday, they are intentional. Así que todas esas cosas que Jesucristo hizo ese jueves son Donc, intencionales. toutes les choses que Jésus a fait ce jeudi étaient And he said, intentionnelles. "Can continue doing it." Y lo digo claro, seguir haciéndolo. Il a dit clairement, continuez à le In faire. James chapter 4, if you read verse 6, he said, when you humble yourself, the Lord will exalt you. En Santiago capítulo 4, verso 6 dice que si te haces humilde, el Señor te elevará. En Jean chapitre 4, le verset 6, la Bible dit que si tu t'humilies, le Seigneur va t'élever. There was a young man I just gave opportunity. Había un jovencito que dio una Il y oportunidad avait un jeune homme à qui je lui ai donné une opportunité. And then I started looking at some things. y empecé a ver ciertas Et cosas. j'ai commencé à observer certaines choses. I said, Dije Et que je me suis écrié, ah, before he came pulpit, some people they carry the Bible for you. y antes de que él suba en el púlpito, había gente que cargaba la Biblia avant por qu'il ne él. monte sur le pupitre, il y avait des gens qui portaient sa Bible. It was, it was just a departmental program. Era un programa de departamento. C'était juste un programme départemental. They have to carry Bible for you. Tenía que cargar la Biblia On para devait él. porter sa Bible. I was sitting and saying, I Y yo know my decía, head. vale, solo movía mi J'observais, je cabeza. disais seulement que d'accord, j'ai vu. Ok. Only to minister Solo a para day of a ministrar program. un día de programa. Juste pour enseigner un seul jour du programme. When you become a parish pastor, Cuando seas ahora pastor parroquial, Quand il m'appelait le pasteur de la paroisse, they will not only carry your no Bible, te van a cargar solamente tu on va Biblia, plus seulement porter sa Bible. they will carry you from the te van office a cargar desde la On va le oficina, porter de son bureau. and carry you. te van a On va cargar le porter. Humility la humildad. L'humilité, is the way up. Es el camino para c'est arriba. le chemin pour s'élever. Very powerful. That was the reason why Jesus demonstrated it before last night. Es muy poderoso, por eso Jesucristo lo demostró esa última noche antes de irse. C'est très puissant, c'est la raison pour laquelle Jésus l'a démontré le dernier nuit avant de partir. Then another thing he demonstrated that night Y lo último que demostró esa noche Autre chose qu'il a démontré cette nuit, was in the garden of Gethsemane. era en el jardín de Getsemani. c'était dans le jardin de Gethsemane. Amen. Amen. What happened? ¿Qué pasó? Qu'est-ce qui s'est passé? So he prayed. Oró, Il a prié, He prayed. oró, il a prié, He prayed.
oró. il a prié, So he's teaching us. Nos está enseñando. il nous a enseigné. We must make use of that also continually. Tenemos que hacer uso de eso On doit continuamente. commencer à faire usage de cela Believers continuellement. must be prayerful at all times. Los creyentes tenemos que estar orando en todo Les momento. croyants doivent être en prière à tout Look moment. at a challenging moment. Vino un momento tan desafiante. Regarde les moments de défi. He knows it's very challenging moment. Él sabía que era un momento Il savait que desafiante. c'était un moment de When he's in défi. front of that challenge, Pero delante de ese Mais desafío, devant ce défi, he prayed. oró. il a prié. No wonder in Luke chapter 18, verse 8, he said, pray without ceasing. No me extraña que dice en el libro de Lucas de que ora sin cesar. Au niveau de Luc, il dit prier sans cesse. So it's one of the things you'll be remembering for Thursday like this before you left. Es una de las cosas que tienes que estar recordando que hizo y demostró un jueves antes de que se C'est une des vaya. choses qu'il a recommandé ce jeudi, ainsi avant de partir. Es la oración de La oración. façon de prier. No matter what the challenge, stand up in prayer. Stand in prayer. No importa el desafío, siempre para en Quel que oración. soit le défi, tiens-toi dans la prière. So these are three out of many other things that happen that day, but they are very, very divine and very important. Esas son tres cosas que pasaron este jueves. Hay muchas más, pero estas son muy importantes y divinas. Voici trois choses les plus importantes qu'il a fait ce jeudi. Ce sont des choses profondément And divines. he said we should continue to do them. Y dice que sigamos Et il a dit haciendo. que continuons à le faire. And tonight we are going to do one of them. Y esta noche haremos una de ellas. Et aujourd'hui, on va faire l'une de ces choses. So whatever you are, stand your feet as we do so. Así que cualquier sitio donde estás, por favor, pónganse de pie como Et seguimos. partout où tu es, s'il te plaît, mets-toi sur ton pied pour qu'on One le of the fasse. things he did on that Thursday Una de las cosas que hizo este jueves Une des choses qu'il a fait ce jeudi, was era c'était the last Sabbath. la última cena. le dernier sabbat. And the table is here before us. Y la mesa está aquí delante de nosotros. Et la table est ici devant nous. We want to do it the way he did it that day. Y queremos hacerlo de la misma manera que lo hizo esta Et nous noche. voulons le faire comme il avait fait cette nuit-là. I briefly talked about that you should now have a new mindset to do it. Y he enseñado brevemente sobre ello para que tengas una nueva mentalidad de cuanto lo J'ai hagas. brièvement enseigné cela pour que nous ayons une mentalité un peu reconnue de cette chose. So ministers of God, please come and surround the table. Ministros de Dios, por favor, vengan para adelante. Oh,
As often as ye ate his bread and drink his cup, did you show thy Lord's death till he comes. Dice, como muchas veces que hagan eso, están demostrando la muerte del Señor hasta que venga. 1 Corinthians chapter 11. Premier Corinthiens chapitre 11 verset 26. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 26 dit, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Verse 27. Verso 27. Verset 27. Therefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and the blood of the Lord. Por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna, es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. 28, very important. Verso 28 es muy importante. 28, très important. Let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. So as you have the blood in your hand, the body in your hand, Como tienes la sangre en tu mano y el cuerpo de Cristo en tu mano, Comme tu as le sang dans la main et le corps du Christ entre tes mains, begin to examine yourself. empieza a autoexaminarte. commence à t'examiner toi-même. Consider your ways. Considera tus maneras, Considère tes chemins, Consider your thoughts. considera tus pensamientos, considère tes pensées, Consider your actions. considera tus acciones, considère tes actions, Things that you're supposed not to do. cosas que no debemos hacer, les choses que tu n'es pas censé faire, Places you're supposed not to go. los sitios que no debemos ir, les endroits où tu n'es pas censé aller, Things you're supposed not to touch. cosas que no debemos tocar, les choses que tu ne devrais pas toucher, Things you're supposed not to hear. las cosas que no debemos les oír, choses que nous ne devons pas entendre, Things you're supposed not to see. cosas que no debemos ver, les choses que nous ne sommes pas censés voir, Things you're supposed not to see. cosas que no debemos decir. les choses que nous ne sommes pas censés parler. These are the ways we sin against Him. Estas son las maneras que pecamos contra C'est de Él. cette manière que nous péchons contre lui. That's why every one of them, when we come like this, we say, examine yourself. Por eso dice cada uno de nosotros cuando vengamos así que nos autoexaminemos. C'est la raison pour laquelle chacun de nous, quand nous venons comme ceci, on devrait s'examiner And soi-même. in sincere examination, just accept the fact that you sin. Y en esa sinceridad acepta que sí, yo soy pecador. Et dans cette sincérité, accepte Seigneur, je suis un pécheur. Knowing or unknowing I've sinned against Him. Conscientemente y inconscientemente he pecado contra ti. Consciemment ou inconsciemment, j'ai péché contre toi. So as the war is going on, be examining yourself and be accepting the fact that yes, we are all sinners. Así que como la palabra está yendo, ve autoexaminándote y aceptando de que sí somos todos pecadores. Ainsi comme la parole avance, commence à t'examiner et accepte lui, je suis pécheur. Verse 29. Verso Verset 29. 29. Say, for he that eats and drinks unworthily eats and drinks damnation on himself. Dice, pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios contra sí mismo. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Verse 30. Verso 30. Verset 30. For this cause many are weak and sickly among you, and many sleep. Dice, por esto muchos son débiles entre vosotros y muchos mueren. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Verse 31. Verso 31. Verset 31. For if we would judge ourselves, we should not be judged. Dice, si nos examinamos a nosotros mismos, Dios no nos juzgará. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Verse 32. Verso 32. Verset 32. But when we are judged, we are chastened of the Lord, that we should not be condemned with the world. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto al mundo. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Verse 33. Verso 33. Verset 33. Therefore, my brethren, when you come together to eat, carry one for another. Así que mis amados hermanos, cuando se reúnan para cenar del Señor, esperen unos a otros. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas,
part de l'église, Also, when we come like this, let us stand for one another. También dice que cuando venimos así, que oremos por el uno al quand otro. nous venons ici, que nous prions l'un pour les autres. In our sincere examination, En nuestra sinceridad, Dans notre examination sincère, caring for one another is caring and asking for mercy. honrar para uno a otro significa pedir misericordia. à s'attendre pour un pour l'autre, ça veut dire s'attendre la So miséricorde. wherever you are now, just be praying, say, Lord, have mercy upon my life. Así que en cualquier sitio donde estás ahora, solamente hay que estar orando diciendo, Señor, ten misericordia sobre mi Et vida. si partout où tu es maintenant, commence à prier, dis Seigneur, prends pitié de ma I vie. have examined myself. Ya me he autoexaminado. Je me suis examiné. And the reality is that if I say I'm not a sinner, Y la realidad es que si digo que no soy Et la pecadora, réalité, c'est que si je dis que je ne suis pas pécheur, I am a liar. estaré je mintiendo. suis menteur. That is what the word says. Es lo que dice tu palabra. Comme ce que ta parole If dit, we say we are not sinners, Si decimos que no somos si nous pecadores, disons que nous ne sommes pas we pécheurs, are liars. somos nous mentirosos. sommes menteurs. Sincere examination. Esa examinación En sincera. examination sincère, No, the truth is that we are sinners. Señor, la verdad es que somos la pecadores. vérité, c'est que nous sommes In our pécheurs. ways, we sin against you. En nuestras maneras pecamos contra Dans nos ti. moyens, nous sommes pécheurs In contre our toi. thoughts, we sin against En you. los pensamientos pecamos contra Dans nos ti. pensées, nous sommes pécheurs In our contre toi. actions and inactions, we sin against you. En nuestras acciones y en reacciones las pecamos contra Dans nos ti. actions et réactions, nous avons péché Lord, contre have toi. mercy upon our life. Señor, ten misericordia sobre mi Seigneur, vida. prends pitié de nos May vies. your mercy prevail over judgment. Ten tu misericordia. Open your mouth and pray that prayer. Abre tu boca y haz esta Ouvre oración. ta bouche et fais cette prière. Pray that prayer of Haz sanctification. esa oración de Prière santificación. de Father, sanctification. sanctify this thing. Padre, santifica esta vida. Oh, we want to do it tonight. Queremos hacer esta Nous voulons noche. te faire cette nuit. The way you did it that night. La manera que le hiciste esta La noche. façon que tu avais fait cette nuit-là. Lord, sanctify this thing. Señor, santifica esta vida. Sanctifie cette table. That night you ate with your disciples. Esta noche que comiste con tus Nous discípulos. avons mangé avec tes That night amis. you drank with your disciples. Esta noche que comiste con tus Tu discípulos. as bu avec tes And you have commanded us, O Lord, Has ordenado, Nous Señor, avons commandé, Seigneur. to continue to do it like que this. sigamos haciendo Je así. te prie de le faire comme And ça. as you are celebrating your last week on earth,